गुड मॉर्निंग संग मैंने जय जगन्नाथ। चलतु आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। देखो आज आम सकाल सकाल पूजा हो जाए। आमर गुड्डू शोई देखु एका गुड्डू शोई आम मैंने समस्त उठी पड़े। गुड्डू उठ भाई ना शोई था से आम जाऊँ शीघ्र शीघ्र कामटा सारिदेमी। आ देखु ये आमर चंदन ये एक्सरसाइज करुच्ची सकाल सकाल उठी पड़ी आड़ इाड़ू घुंची आसुन कर। आज आमर ये षष्ठी माँ का पूजा आ बाबू आमर ये पूजा कर चौरा पाख खरिकी करके पूजा पूजा कर दे। चलतु आम आज जगन्नाथ को गुड मॉर्निंग कहवा। जगन्नाथ पाखु भी आम ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आपण मैंने भी सकाळु सकाळु जगन्नाथ को दर्शन करंतु सारा दिन आपण मानकर भल हेबो। सांग मैंने देखंतु बाबा हमर एठी षष्ठी माँ को ऊपर फूल बाहर कर दउचंती तापरे पूजा करिवे। तो सांग मैंने देखंतु फाइनली बाबू हमर ठाकुर घर सब धोई धाई परिष्कार कर देले। सांग मैंने आसतु ये साइड सूर्य देखा जाऊँचे सूर्य उदय होची। मैंने सूर्य देवता सकाल सकाल दर्शन करवा। सामान्य अल्प टिके टिके अल्प अल्प बाहर देखते सांग मैंने ना पलि आस आ बापा दान पूजा करके जीव तू पलि एठी आज बेंगलोर जमाई षष्ठी आज जी समस्त झील जई मैंने ससुर घर को आसबे षष्ठी माँ पाखे पूजा करके नेबे सासू मैंने आउ जई मान को चंदन सिंदूर हलदी लगेकी आंब पणस मिठा सब खुआइबे। से आमर ये षष्ठी माँ पाखक पूजा करने आसबे। रखते बापा पूजा करदे षष्ठी माँ का पूजा करदे रखते जाऊन बसिलु कौन ना क्या बापा दे आसबू शोई चलत आम गुड्डू के उठे। आज आमर चंदन ये षष्ठी माँ का पूजा कर आपण मैंने वीडियो को कंटिन्यू देखते देखला पर जानवे जे आम चंदन आज केमिति पूजा करुचे ना कि बापा। जा जा शीघ्र शीघ्र दांत हसी आसिल ते गाधे देपर मु गाधेबी फटाफट शीघ्र दांत हसिया। टाइम देख लो ना केतरा बाजला 5:25 बाजीगला। जाऊँ शीघ्र शीघ्र गाधे आसवा। मैंने समस्ते गाधे पाधे की पूरा फ्रेश हो जाइचु रेडी हो जाइचु। चंदन बेसटा को टिके देखी नियंतु आ तार आज पूजा करवा ड्यूटी टिके ठिया हुंतु पूजारी मास देखंतु सांग माने तार एटा बर्तहर तार धोती दीटा धोती नहीं आसनी आ तार ये धोतीटा पिंधि ना चादरटा पकई आसिले तार भक्त चले आसिले पूजा करने चले चले। तो सांग मैंने देखो तो आमर ब्राह्मण मास चलले पूजा करने आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू देखते आ चंदन केमिति पूजा करुच्ची। जी काकू आज प्रथमे आसी भोग करने कि चंदन आज काकूर प्रथमे भोग कर काकू आनी आमर चाउल आउ माँ का पाखरे भोग हाँपाई प्रसाद आनी काकू सब बार कर। तू कौन मत लेके आसचु ये की करले काकू चाल तो सब पड़े गलो जा जा गुड्डू बैग टा नहीं तो बाबा काकू हमार 5 जन कर नहीं आसचे प्रसाद लगाते। हाँ हौ दौ जाने आउ गोटे जन पलि आसले गोटे जनकर पूजा सर आउ गोटे जन पलि आसले आउ गोटे जन पलि आसले। देखो साग मैंने मो नना केमती पूजा कर
ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଙ୍କୁ ନନା ଆମର ହଳଦୀ ଓ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦଉଛି ଓ ଗୋଟା ଗୋଟା ଫଳ ଦଉଛି। তোমার ক্যারি ব্যাগগুলো সবাই সেই কটা দিয়ে দে। আর এইগুলো কার কার তুমি এটা আপনার এটা তোমাদের এটা দিয়েছে বাবা তাহলে হলো দিয়েছে তো ଏବେ ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେ। ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦାଦୁ ପ୍ରସାଦ ଦାଦୁକୁ ଦେଇଦେବୁ। ତାପରେ ପୁଣି କାକା ଆସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ପୁଣି କାକାଙ୍କର ପୁଣି ପ୍ରସାଦ କରିବୁ। ପୁଣି আমার মাসির ছেলে চলে আসছে নাকি আমার জগন্নাଥ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ରଥ ଦିନ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ। ଆଉ ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ୟାଙ୍କର ଆମର ଇଏ ଭାଇ ହେବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ ନାକି ଭାଇ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଇ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ। ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇବେ ଆମ୍ବ ପଣସ ମିଠା। ନନା ପୂଜା କରୁଛୁ? পিসিকে ভালো করে তুলো বাবা। তুমি বসে থাকো আসবে সবাই আসবে সবাই যা যে দিয়েছে তো এখানে রাখ সব ওইখানে রাখো। বলছি 1 টাকা নিয়ে আসছে ঠাম্মি। আমি আমি 2 টাকা এনেছি 1 টাকা নয়। এখানে তো মালটা আছে সব ঠিক আছে তো এদিকে খানে ওটা পাল্টায়নি তো কমানো বাড়ানোটা বুঝে নিয়ে এসছেন নাকি? না আমি সবাই পায়ে আসছি। আমি আমার একটা পেপারে পিসাদ আর একটু ওই হলুদ হলুদ দিয়ে দেন দিন। আর তাহলে তোমার বাড়ির লোক আসবে না? খোঁড়া বলে আসছি এই পাতা দিয়ে দিয়ে দেবো একটা চিকের মধ্যে দিয়ে না পিসা টিসা দিগুলো দিয়ে। হ্যাঁ ঠিক নেই ঠিক ঠিক দেন না একটা। এরা কোনো জামাই হয়নি, হ্যাঁ আমার জামাই হয়েছে। একটু নেবে বাতাসা একটা দে। এই যে শশা কাটি রাখছে ওখান থেকে একটু দিয়ে দে। ও কেরিটা তো বিশাল বড় হয়ে গেল। মাসি বাড়ির কাছে নাকি একটা পুজো আছে ওটা আছে। হ্যাঁ মোমবাতি জেলে ওগুলো একটু জেলে দিতে হবে। ধূপগুলো আছে শেষ হোক তারপরে যেটা পুজো করে দোকানে দোকানে। হ্যাঁ ওই তো তোমরাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ও তাই বলো, আমি তো ভাবছি অন্য না না অন্য নয়, অন্য আর কেউ এখানে আসবে। উড়িষ্যায় তো বাড়ি তো। হ্যাঁ হ্যাঁ আর বিয়ে কি উড়িষ্যারই মেয়ে? হ্যাঁ গোটা ভারতবর্ষে যেখানকারই লোক বাংলা বলতে পারে। হ্যাঁ বুঝেছি আমাদের নাড়ু দে, আমাদের এটা আমাদের এর মধ্যে দিয়ে দে। এটা
রথ দেখতে আসা হয় না, এই সব জায়গা ধরে নিয়ে বসবো বলে একটু মাঝে মাঝে একবার আমরা আসি, তুমি তো দেখে গিয়েছিলে এইখানে ঢোকা হয় তোমার মানে জগন্নাথকে টানলে কি করে? আমাদের পাড়ার বৌমার বাপের বাড়ি না বলতে যে নেই কোরা কেউ তো আসতো না, দেখবে কি করে আমরা আসি কি না। আচ্ছা হ্যাঁ লগাইছে তো বাবা। সাবুন লাগিয়েছি মতো কয়া বলেন তুমি চারোটা তো মধ্যে আমি খোল রাখছো লগাচ্ছি তোমার চোখ করে চোখ জগন্নাথ কেন এটা আমার দাদা চলে আসছে। ঠিকই আছে। আর জ্ঞান যাবো তো, মেয়ে জামা এলো, হ্যাঁ ঘরের ঠাকুর বলি মেয়ে জামা এলো, তাকে একটু আনতে গেলাম, এই সমস্ত করতে গেলে। মেয়ে কি আজকে আসলো নাকি? হ্যাঁ এখনো বাড়িতে ঢুকেছে, আমি তারপর দেখি আমার জগন্নাথ কেমন আছে আগে দেখে আসি। বাবা রে একবার আসতো না আজকে। এইবার ଏ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ, ଜଗନ୍ନାଥର ବଡ଼ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ। ଗୁଡୁ ଆମର ବି ଭିଡ଼ି ଯାଇଛି, ତା ନନାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଚାଉଳ ସବୁ ଢାଳିକି ରଖିଦେଉଛି ବ୍ୟାଗ୍ର। এইবার জাম হয়নি গাছে, এমনি একটা একটা হয়েছে। ইয়ে হলো আমার জগন্নাথর ভাই নাকি? হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ তাহলে আমি ঠিক কথা বলেছি তো। বাবা মা হলো মাসি মেসো, আর তুমি তো হলো ভাই। এইটা দাদা আমার একটু তেল হলুদ একটা পাতাতে, ঠিক আছে গায়ে দিলে হবে। হ্যাঁ গায়ে দিলে যা দেবার এইটাতে দেবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। দাম বলছি নাদুস নাদুস চেহারা আমার দাদা ভাইয়ের। এইখানে পড়াশোনা করে তো স্কুলে না ওখানে, তাহলে এখানে থাকে না তো? থাকে তো, বাড়িতে যাইতে হয় 1-2 মাসের মধ্যে। হ্যাঁ তবে তাহলে তখন স্কুল এইখানেই ভর্তি করে দাও না স্কুলে। এখানে অসুবিধা নেই। আবার একা মানুষ আমি বাড়িতে, আমার এইখানে ভর্তি করে দিলে আমার জমি জায়গা বাড়ি ঘর সব। নাতি দিসনি, এটা পড়ে না বললাম তো। এইগুলো কার? এই তো আমাকে দিয়েছি, এইটা দে দে। আচ্ছা তুই একটা বলছি এই কলার একটা দিয়ে দে, এই কলা। বাবা আসছিল তো প্রসাদ নিয়ে। চাকুটাতে কলা পাতা নিয়ে আসছে। হেরো হেরো বলছি তুলতে পারছে না। ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ଆଜି ଚନ୍ଦନ ପୂଜାଟା ଆମର ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛି। ତା ଅନୁସାରେ ଯେତିକି କରୁଛି ବହୁତ କରୁଛି। ଆଉ ଯାହା ବି ମନ୍ତ୍ର ତାର ଶିଖିଛି, ତାର କହି ନ କହୁ ନ କରି ନାହିଁ, ତାର ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମା ନାଁ ଧରି ଖାଲି ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଆଉ। ତାର ଆଜି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଯେହେତୁ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର, ଇଏ ହେଲେ ଷଷ୍ଠୀ ମା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ଏଠି ଚନ୍ଦନର ତ ବର୍ତ୍ତହର ହେଇସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାର ଏଠି ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚନ୍ଦନ ଏଠି ସମ୍ଭାଳି ନେଲା ଆଉ। ନା କ'ଣ ବାବା? ତାଙ୍କର ତ 12 ମାସି କାମ ତାଙ୍କର, ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନରେ ତ 12 ମାସି। ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜାରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ବାପା ଥିଲେ ସେଦିନ।
हाँ गोटे थर वर्षा होता से रही आमर चंदन जानीगलानी एठी केमिति षष्ठी माँ का पूजा हुए गोटा फल सब कहूँ मो बार्ताहर धोती पिंधि एठी सब माने गोटा फल सब नहीं के आसती जी जा आनिबा कथा आनिने एठी माँ को ऊपर सब गोटा फल दिया जाए आ से फल जो मैंने आनी तांको दिया जाए आठी किसी गोटा फल थिला एथर हमर चंदन सब कुचेक रखी देछि जे आसिले तांको दिया हेबो आम तो मामूद कार एठी खेलुछि आ সেই ওখানে কে যাবে মা আমি চাকা মানে আবার গিয়ে আবার ওরা আসবে খেত মাখতে দেবো জয়তাল কার মা কি মানে দূরে তলা মা না আমাদের গ্রামেতে যে আছে ষষ্ঠী ওখানে অত দূরে আমার যাওয়া শুনি তখন ওই দিয়ে পাঠাতাম মানে এইখানে তোমার বেটা ইয়ে করছে বলে বছর দু তিন এইখানেই এসে এইখানে হ্যাঁ হ্যাঁ যাবো সেই আমি ওই জন্য আর যাইনি এইখানে এটা কি গাছ মা এটা চন্দন গাছ তো হ্যাঁ ছেলে ফেলেকে নিয়ে এইখানে কাজের পুরো ব্যস্ত জামা কাপড় কাজে যায় তো ঠিক আছে আসবে চাঁদ যাত্রার সময় 7 তারিখে ইয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ ইংরাজি 7 তারিখে না চাঁদ যাত্রা ইংরাজি 22 তারিখে পড়বে চাঁদ যাত্রা মানে বাংলা 7 তারিখে পড়বে আমি কালকে দেখতে বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ গোটে আসুଛନ୍ତି এখানে 10টা বাজি নাই সে আসবে সইলা পরে আমি পয়সা গଣିবা আমার চন্দনর আজ ইনকমর পয়সা কেতে হয়েছি না কি চন্দন चंदन को बेसटा केमिति लगुच सांग मैंने टे कमेंट माध्यम जनइबे आमर चंदन मनटा टे खुशी लगे ब्राह्मण कूल तो आमर जन्म हो पूजा पाठर तो करने पड़ो असुविधा सुविधार आ बापा तो सियाड़े पूजा करने चली गले आम जेहेतु ये रहीचु अल्प सेमती बेसी लोक आसती नहीं गाँव माने अल्प किसी लोक आसती एका सांगर घाबुरे पड़े जे बेसी लोक चली आसने माने फल चाउल पैसा आ सब बाहर करने कि मुता साइड रे थाए आउ सब बाहर करके रखी दिए आपर आमर चंदन चौल छड़े दिए व्रत हो जेहेतु तो ब्राह्मण कूल माने पूजा तो कर पाठ पढ़ा टाइम पाठ पढ़ नाच कूद टाइम नाच कूद खेल टाइम खेल पूजा टाइम पूजा ना कौन सुना चंदन कहला माँ चाल पैसा गणिया ये तो हाथ धो बाबा की आनंद आज ए 20 टका अच्छी ले जा रखीदे आसबा शीघ्र नहीं बड़ माँ आसिले पूजा करदेबू ये दीदी घर आमर ये पाखर रास्ता सेपटर आसुचनी पूरा लेटर कौन खबर मैंने तो देखुले आमर चंदन केमिति षष्ठी पूजा करूला आखिणी टाइम हो गला देखु 11:20 पैसा कर चलतु एमर गणिबा पैसा गणी दो पखाड़ भात करदे गोटे खाली भजा करदे भजा करदे पखाड़ खाईदे आज 11:25 बाजब आम चंदन करती चाउल माने अध बस्ते चाउल देखु कर फलमूल गुड़ाक देखु केत गुड़ाक फल कर आंब कर तार पैसा गणिया से पूरा व्यस्त पूरा हाँ तू ता सहित नागना सी तार आस्ते कर गणु 50 टका रखी आ किंतु ता नन्ना को आमर गुड्डू कहूँ सी कह नना आम पैसा नुचे दबा बापा को दबा ना ये कहूँ मुझे 70 टका रखी
ପୁଣି କହିଲାଣି 80 ଟଙ୍କା ରଖିବି। ତୁ ପଇସା ରଖିକି କ'ଣ କରିବୁ? ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ। ତୁ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ବାପା ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କହ? ଅମୁଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେବ 60 ଟଙ୍କାର 3ଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇ ଆସି ଖାଇଦେବ ମା ପୁଅ 3 ଜଣ। ମା 370 ଟଙ୍କା ହେଲା। ହଉ ରଖିଥା, ବାପା ଆସନ୍ତୁ ଆଇନେ ତାର ପଇସା ଗଣିବେ, କହିବେ ଆମର ବଡ଼ ପେଙ୍ଗୁଡ଼ୁ କେତେ ଟଙ୍କା କରିଛି ଦେଖି ଗଣିକି ତତେ ତ ବାପା ଆପେ ଦେବେ ନା କି? 50 ଟଙ୍କା ରଖ। ମୁଁ ଏখানে ଭଜା ବସେଇଛି, କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା, ଆଉ ଆମର ଏଠି ବେଗୁନ ଭାଜିକି 2ଟା ରଖିଦେଇଛି, ଆମର ଟମାଟ 2ଟା ଭାଜି ଦେଇଛି, 2-3ଟା ଟମାଟ ଭାଜି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମର ବଢ଼ି ପିଆଜ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଖାଲି ଭଜାଟା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଭାତ ଖାଇବୁ ମା ପୁଅ। ଆମର ଆମ୍ବ ଆଉ ଭଜା ଆଉ ଟମାଟ ଭଜା, ବେଗୁନ ଭଜା, ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ଆମର ବଢ଼ି ଭଜା, ପିଆଜ ଲଗେଇକି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଦେବା। ଲେମ୍ବୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇ ଆସେ। ଗରମକୁ ଏତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ବସ ପଡ଼ିନୁ ମା ପୁଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଫଟାଫଟ ଭାତ ଖାଇଦେବା।